في هاد الشيما رسمت لك لا كورني واللومير اكوز. لا كورني فيها 5 كوش: ليبيثيليوم، باومان، ستروما، ديسمنت والنودوثيليوم. النودوثيليوم راه او كونتاكت مع لومير اكوز. alors le stroma il est riche en protéoglycanes. هاد لي بروتيوغليكان يديروا ابل دو من لومير اكوز لو يروح للا كورني. هاد بروتيوغليكان هما دونك يديروا ابل دو et ça maintient l'hydratation. Le rôle de l'endothélium c'est la régulation. الماء ما غاديش يقعد غير يروح من لومير اكوز vers la cornée. دونك كي يكون عندنا اكسيدو في لا كورني l'endothélium يدير لا ريغولاسيون ويدفع الماء من لا كورني vers لومير اكوز. Le rôle de l'endothélium c'est la régulation. يدفع الماء vers لومير اكوز ما يخليهش يتراكم في لا كورني. C'est la régulation. Ou le passage de l'eau من la cornée vers l'humeur aqueuse se fait par un transport actif. تخيلي معايا ما كانش اندوثيليوم، با d'endothélium. l'eau يولي يروح من l'humeur aqueuse vers la cornée ويدير لنا un œdème. سما la cornée peut faire à tout moment des œdèmes. l'endothélium باش يخدم خدمة هشام ليق يكون لو نومبر دو سيلول ما يقلش على 600 à 800 سيلول par millimètre cube. لو نومبر دي سيلول اندوثيليال حنا نزادو ب 3000. كي نزادو ب 3000 بي مع لاج يبدا النومبر دي سيلول اندوثيليال ينقص مع لاج. وثاني سيغتان شيروجي كيما شيروجي دو كاتاراكت هنا ثاني تنقص لو نومبر دو كابيتال سيلولار. سما هاد لي سوجي لي دارو شيروجي ولا غادي يروحوا يديروا دي سيرفيونس عند لوفثالمولوج surveillance تاع لو كابيتال اندوثيليال. واذا الحق 600 à 800 cellules par millimètre carré دونك هنايا كاين souci بلي لا كورني elle peut faire à tout moment un œdème. دونك نهضروا على l'innervation. كاين l'épithélium il est richement innervé، باومان وستروما لا بارتي سوبرفيسيال تاع ستروما غير لا بارتي سوبرفيسيال تاعه. دونك كي تكون عندك اون ليزيون سوبرفيسيال في لا كورني غادي تكون تري دولوروز، دولور تري امبورطونط. بصح كي يكون عندنا ليزيون ان بروفوندور ما غاديش تكون عندنا دولور كيما في السوبرفيسيال. نبدو في كور باثولوجي دو لا كورني. rappel anatomo-physiologique عندك لي ديمونسيون ينحفظوا تاع لا كورني. l'épaisseur تاعها 500 à 800 microns, diamètre 11,7 mm, rayon de courbure postérieur 6,8 ou antérieur 7,8. ou l'indice de réfraction عندك l'hydratation ou absence de réseau vasculaire ou elle est richement énervée, surtout les parties superficielles, les couches superficielles. فكور رانا هادرين على شاك كوش، كل كوش رانا هادرين على لي كاركتيرستيك تاعها. كاين ليبيثيليوم حاجه اللي تعقلي عليها باللي قادر يتريجينيرا، سي لو سول كي سو ريجينير. سي ان épithélium pavimenteux squameux فيه 5-7 كوش دو سيلول و 50 ميكرون. هذا واحد نحفظو. لو رونوفلومون تاعها يكون كاين ان رونوفلومون سنتريبيت ا بارتير دي سيلول سوج اللي جايين اون بيريفيري في لا لامب. في اللامب كاينين دي سيلول سوج ومن تما كيتغونوفلا، ولا قادر يتغونوفلا دو لا باز ا بارتير دي سيلول بازال كوبيك. membrane de Baumann, elle ne peut pas se régénérer. Toute atteinte تمد لنا une cicatrice, une opacité définitive. Elle ne se régénère pas. C'est une membrane collagénique acellulaire فيها les fibres de collagène type 5, 6, 7. حضر معاك 5 تجي موراها 6 7 5 6 7. taille من 8 à 14 microns au centre de la cornée. Le stroma هو اللي فيه épaisseur كبيرة 90 de l'épaisseur de la cornée. 90% la cornée فيها 90% من ستروما. لو غيست فيه شويه من الاخرين. سميناه هاد ستروما تاع كاع البلاص. هاد ستروما فيه دي كيراتوسيت بروتيوغليكان و فيبر دو كولاجين. تعقلي على لي بروتيوغليكان ونا هما اللي يديروا ابل دو من لومير اكوس. دونك عندنا بروتيوغليكان و لي فيبر دو كولاجين ثاني عندهم اون كاركتيرستيك اون ديسبوزيسيون باراليل هي اللي تعطينا لا ترانسبارونس دو لا كورني. دونك هاد لا
disposition rigoureuse des fibres de collagène, elle assure deux choses. Une résistance mécanique maximale et surtout la transparence cornéenne. وكيما قلت لك les protéolytiques كانوا يديروا appel d'eau, ça maintient l'hydratation de la cornée. Après le stroma, عندنا la membrane de Dewar. C'est une nouvelle couche découverte. وهذه مسقسين عليها في الكسام l'épaisseur تاعها. Elle est épaisse de 15 micromètres et située entre le stroma cornéen ou la membrane de Descemet. La membrane de Descemet, هذه la membrane l'eau يفوت من stroma ويروح للدسمات par une élimination passive. C'est un passage passif. هذه عقل عليها. Passage passif. C'est une membrane collagénique acellulaire élastique et solide. La membrane de Descemet, c'est la membrane basale de l'endothélium. C'est l'endothélium يجي محطوط في هاد la membrane de Descemet. Descemet ou l'endothélium ماشي séparés, جايين في رحبة. Et enfin l'endothélium, c'est la cinquième couche. La cinquième couche qui ne se régénère pas, فيها une monocoup cellulaire 3000 cellules par millimètre carré. عقلي 3000. حنا نزادو 3000 ومع l'âge au fur et à mesure يبدا ينقص le nombre des cellules. وثاني certains chirurgies ينقصوا le nombre des cellules. Le nombre cellulaire est insuffisant إذا نقص على 600. Donc 600 à 800 cellules par millimètre carré هنا نخافوا يكون عندنا un œdème de la cornée. Parce que le rôle de l'endothélium عندها un transport actif. L'excès d'eau اللي راه في الستروما يدفعه vers l'humeur aqueuse. Les trois critères optiques pour bien voir. حاجة الأولى la smoothness. La smoothness c'est la régularité de la surface cornéenne. Elle est régulière. ماشي جاية هكا فيها des nodules ولا مش عارفة جاية régulière. Une forme sphérique, courbe. ماشي معين ولا elle est sphérique. Troisième critère, c'est la transparence. Les trois critères sont nécessaires pour bien voir. Traumatisme de la cornée. Contusion. نبدأ بالcontusion. هنا, par exemple, un coup de poing ou le traumatisme par un ballon. C'est un objet non tranchant qui نضربك coup de poing. بنية للعين. Ce traumatisme non tranchant ما غاديش يدير لنا une perforation ولا بصح غادي يدير لنا des lésions œdème cornéen avec kératite striée par rupture de la membrane de Descemet. حفظيها هاك. كما راكي تشوفي في الشيما عندنا ديك الأوباسيتي. هذيك الأوباسيتي c'est un œdème cornéen post-traumatique. L'érosion. L'érosion, c'est une blessure de l'épithélium. كي نقولوا épithélium رانا في la superficielle. C'est une lésion superficielle très douloureuse. وهذه يسقسوا عليها في الكلسيام يسقسوا على لا سيمبتوماتولوجي دو ليروزيون. دونك كي نقولوا ايروزيون حاجه الاولى اللي تجي في بالك باللي رانا في ليبيتيليوم بليسيور في ليبيتيليوم. كلينيكمون عندنا دي فوتوفوبي ناريف با ريغاردي لورسك l'atmosphère est lumineux عندنا دي larmoiements blépharospasme et douleur. Le diagnostic تاع l'érosion il se fera le test de fluorescéine. هذه c'est une goutte bleue de couleur bleue. حنا كي نديروها في les yeux بعد نشوفوا بلا لاما فونت غادي نشوفوا une couleur ولات verte. La coloration verte signe بلي عندنا une érosion, une blessure. هذه مسقسين عليها في الكسام. L'érosion, le diagnostic تاعها c'est par la fluorescéine. ماشي le test de Seidel. Le test de Seidel خاطئ في l'érosion. في التريتمون غادي نقول لك بروف قالت on peut ne pas faire rien. On peut ne pas traiter. Parce que l'épithélium il se régénère en 3 jours. بصح قلت لك كاين chez les personnes اللي عندهم ريسك باش يديروا des infections كيما اللي يديروا لي لونتي دو كونتاكت اي هنا نمدوا لهم دي زونتيبيوتيك بصح في ليكوسام راهم دايرين واحد الحاجه غادي نقول لك. دونك في التريتمون دو ليروزيون كورنيين في ليكوسام دايرين عندك بريسيسيون دي مويون لي زونتيبيوتيك لي سيكاتريزون. Les plaies de la cornée. Les plaies هنا la douleur ما غاديش تكون بزاف. Elle n'est pas très importante. Ça peut passer inaperçu. Les plaies de la cornée. كاين les plaies non perforantes وكاين les plaies perforantes. كي نقولوا perforantes تما راها تبرفوري كاع la cornée. automatiquement تما الهيمار اكوز غادي تخرج باسكو راها perforé la cornée. دونك غادي نهضروا على la plaie non perforante. Elle est ولا نقولوا لها non transfixiante.
لو سايدل غادي يكون نيجاتيف. هاد لو تيست علاه يكون نيجاتيف باسكو ما كانش لي مراكز ما راهاش تخرج، سي اون بلي نون بيرفورانت. في هاد لو كال نديرو سيرفيلانس اكرو اي بارفوا سا نيسيسيت اون سوتور. بور لي بلي بيرفورانت هاد لا فوا هنايا لي مراكز غادي تخرج. سما كي غادي نديرو لو تيست دو سايدل دونك غادي يكون بوزيتيف. هذيك الكولور فيرت هي لومير اكوز اللي راها خارجه. وفي هذا الكا تاع كي تكون بلي بيرفورانت كاين ريسك d'infection. Le risque d'infection il est majeur avec sauf d'autres lésions associées. Les نديرو suture en urgence s'impose. Suture en urgence. Attention à ne pas méconnaître un corps étranger et intraoculaire. Les éliminons la présence d'un corps étranger. Le corps étranger de la cornée. Par exemple, كيما اللي يخدموا سودة الارك ولا يكون يسودي في حاجه يا لي مورسو دو ميتال تري شو يطلعوا له على العين تاعه. هنا كور اترونجي سي تري دولورو افيك فوتوفوبي لا مامون بلي فاروسبازم. وكي يكون هاد لو كور اترونجي في لوكاليزاسيون سوبرفيسيال هنا تقلعيه بليغوي وديري انتيبيوثيرابي ولا لارم ارتيفيسيال باسكو كاين ريسك دانفيكسيون. زيد اذا كان لو كور اترونجي راه بلو بروفون هنا ما غاديش تقولي تحوسي عليه بالليغوي لا هنا غادي ديري تحلي كاع لا كورني توفر لا كورني وتقلعيه بالبانس puis tu refermes. Les brûlures de la cornée. هنا المرض كيلحق لورجونس اللي قد تقسيه على لو برودوي كال برودوي اللي كان اون كونتاكت به باش نعرفوا اون ايدي على لو برونوستيك. كاين دو تيب تاع لي برولور كاين لي برولور تيرميك و لي برولور شيميك. لي برولور تيرميك سون رار باسكو جينيرالمون عندنا لو ريفلكس دو كلينمون هكا كي تجي هاد اللي كنقولوا برولور thermique ما سوا par une flamme ولا ليكيد حامي شو radiation ionisante. هنايا généralement عندنا une protection par le réflexe de clignement donc غادي يكون عندنا surtout atteinte des paupières بزاف. بصح قليل وين تكون عندك atteinte de la cornée. هادو pour les brûlures thermiques. بصح les brûlures chimiques فيهم دو. عندك brûlure par base كاين les brûlures par acide. les acides هنا غادي تكوني rassurée parce que كي يجيك الباسيون في l'urgence c'est bon هذيك هي la lésion définitive. متي تشوفي شنو غادي ديري بريزون شارج باسكو l'acide عندها caractéristique il se coagule. la coagulation في les protéines de surface عندها meilleur pronostic على les bases. contrairement les brûlures par base كي يجيك في l'urgence les lésions ça continue à diffuser. il y a des lésions plus graves. La diffusion se compte pendant plusieurs jours ou la semaine. Ça diffuse à l'intérieur de la chambre antérieure au gars. هادي مسقسين عليها في الكسام بلي باز يدير لك دي ليزيون بلو غراف و ça diffuse pendant plusieurs jours. تبعي معايا لو تريتمون تاع لي برولور يسقسوا ليه في الكسام وثاني ما علاش نوصلوا لهاد الستاد كما راك تشوفي في لا فوتو. دونك هنا يا غيان افير نو فا با اريفي لهاد الستاد. الحاجه الاولى اللي نديرو لافاج برولونجي تغسلي غايه بسيروم ولا بالماء هادي يسقسوا ليها في الكسام. دونك ان لافاج في عندك tu enlèves le maximum de débris un coton-tige ou la pince هنا باش on libère les culs de sac conjonctivaux inférieur ou supérieur. تسقسي في الانتروغاتوار على لا ناتور تاع لو برودوي اسكو اسيد ولا باز شطح عليك في عينك دي هي. تزيد examiner la cornée avec test de fluo ou examen oculaire complet. في التريتمون غادي تمدي له كولير انتيبيوتيك هذه مسقسين عليها في الكسام. cicatrisant cornéen ثاني مسقسين عليها في الكسام. ولي زونتي انفلاماتوار نون ستيرويديان ولا ستيرويديان هذه عقل عليها في لي برولور لو سيل كا وين تمدي لي كورتيكويد. علاش نمدو لي كورتيكويد؟ حنا نعرفوا بلي لي كورتيكويد غوتارد لا سيكاتريزاسيون دونك علاه نمدو لي كورتيكويد en cas de brûlure parce que la cicatrisation après brûlure favorise l'adhérence. ديرنا des adhérences conjonctives تغسل تلصق مع conjonctive bulbaire. Et pour lutter contre l'adhérence, les INS, c'est obligatoire. On les corticoïdes obligatoirement. En cas d'ischémie conjonctivale, on dit auto-hémothérapie. Auto-hémo, c'est le sang du malade. On dit prélèvement le sang du malade, on le injecte la sous-conjonctivale.
Pour le traitement des séquelles, greffe de cornée. Le meilleur traitement, c'est la prévention. Les kératites. Kératite, c'est l'inflammation de la cornée. غادي نشوفوا la kératite ponctuée superficielle ponctuée parce que c'est des points vont être colorés au niveau de la cornée. كي نديروا test fluo غادي نشوفوا des points qui prennent le fluo هكا petits points. Les signes fonctionnels عندك douleur, photophobie, larmoiement, blépharospasme. À l'examen clinique, tu dois rechercher un corps étranger. Éliminer est-ce qu'il y a un corps étranger sur la paupière supérieure et trouver la qualité du film lacrymal parce que quand il y a des patients qui ont hyposécrétion lacrymale et ça favorise les kératites, l'inflammation de la cornée qui a hyposécrétion lacrymale. Alors l'étiologie, là il y a la kératite, l'inflammation de la cornée. L'inflammation de la cornée elle est secondaire soit une sécheresse oculaire, le globe oculaire sèche, soit par non fermeture oculaire, comme l'exophtalmie, paralysie faciale, logophtalmie. Là, le patient ما غاديش يقد يبلع complètement l'œil تاعه. La cornée, elle est exposée. Elle est exposée, غادي تولي sèche. Donc ça favorise l'inflammation de la cornée. كاين les hyposécrétions lacrymales, soit congénitales ou acquises, mécaniques ou les sécrétoires. Donc hyposécrétion, le traitement, نديرو les mouillants en collyre ou la gel ou les cicatrisants cornéens. Ou les cicatrisants cornéens, donc attention, ne pas donner un cicatrisant mais un antivirus parce que dire des interactions. Deuxième cause, c'est les kératites bactériennes qui sont rares. Staph, pneumocoque, gonocoque, syphilis. On a les kératites virales les plus fréquentes. Herpès, zona, varicelle. Donc, les kératites ponctuées superficielles, la cause plus fréquente, c'est la kératite virale. في الكسام سقسين في les étiologies على sécheresse oculaire ou الكيراتيت فيرال. Donc غادي نهضرلك على la kératoconjonctivite endémique à adénovirus. اسمها kératoconjonctivite. Donc ça touche quoi? Ça touche la cornée, kératite ou la conjonctive, conjonctivite. هاد l'adénovirus يبدا une atteinte conjonctivale. ما كانش atteinte de la cornée. cornée مازال ما توشاتش. صح؟ عندنا atteinte تاع conjonctive. وكي نهضروا على l'adénovirus, il est très contagieux. تسمى il faut insister على l'éviction scolaire وإذا كان un adulte يحبس الخدمة parce que c'est très contagieux. Généralement, la conjonctivite غادي تكون associée مع des adénopathies وهاد l'adénopathie تكون unilatérale. C'est très important. On a atteinte virale. L'adénopathie تكون unilatérale puis elle se bilatéralise. Donc غادي يكون عنده des symptômes banals تاع une conjonctivite, pas de baisse d'acuité visuelle, ما عندهاش une baisse, pas de baisse d'acuité visuelle, يشوف normal, بصح عنده une sensation de grain, écoulement, منا des douleurs, larmoiement et نقولوا له دير لافاج وسيروم ايفيكسيون. بصح قادر elle se complique, قادر تكومبليكا ودير لنا atteinte de la cornée parce que l'adénovirus c'est un virus neurotrope. وحنا نعرفوا باللي la cornée elle est richement innervée. تسمى l'adénovirus يقدر يدير لك une atteinte de la cornée. هنا il ne faut pas paniquer ou la penser à l'extension du virus في la cornée. C'est la هي la KPS, la kératoconjonctivite adénovirus. Donc lorsqu'elle se complique, elle donne une kératite ponctuée superficielle. Et ça peut laisser des séquelles sur la cornée, à type de nodules sous-épithéliaux. Les nodules peuvent persister plusieurs mois et à l'origine d'un flou visuel. ما غاديش يولي يشوف bien. عندها baisse plus ou moins profonde de l'acuité visuelle. وكتشوفي في الشيما جايين كي بتيت نقاط صغار كيراتيت ponctuée. Maintenant, la kératite parenchymateuse et stromale. Smarana في البارونشيم et au niveau du stroma. On trouve la kératite syphilitique tuberculeuse déciforme et dystrophique. Double la kératite syphilitique. هاد الفوتو aspect typique في kératite syphilitique. عندنا une opacification que tu verras en blanc. C'est une opacification diffuse de la couche profonde de la cornée. Parce que la nave stroma. ماناش في la couche superficielle épithélium, là في la couche profonde. Elle est rapidement envahie par des néovaisseaux. Donc tu vois que les vaisseaux derrière l'opacité. Elle est envahie par des néovaisseaux. Donc on a une opacification stromale. Ou plus elle est rapidement envahie par double vascularisation superficielle et profonde.
عندنا double vascularisation et elle aboutit à la guérison بصح عندها mauvais pronostic, peuvent être à l'origine d'une cécité, perte de la transparence. Donc cette kératite syphilitique, le diagnostic différentiel تاعها c'est la kératite tuberculeuse parce que تعطينا un aspect très proche كيما السيفيليس و elle nécessite un traitement spécifique. في الكسام راهم مسقسين على الكيراتيت تيبركلوز باللي elle nécessite un traitement spécifique ومسقسين باللي la kératite syphilitique elles peuvent être à l'origine d'une cécité باللي elle est grave, pronostic تاعها est grave. نحو la kératite déciforme راكي تشوفي في le centre تاع l'œil راه عندنا comme un disque, donc c'est un œdème trop mal au centre et il est discoïde d'origine virale. كي نشوفوا هاد الفورم كي تشوفي داك الديسك ديسيفورم نتي ديريكت بونسي بلي عندنا une origine virale, herpès ولا زونا varicelle, virus de la zona varicelle. ويكون عندنا souvent ثاني une réaction inflammatoire dans la chambre antérieure. Ça nécessite une corticothérapie locale et en plus ثاني antiviraux. مسقسين على الكسام باللي تسحق une corticothérapie locale. Et enfin في لي كاراتيت غادي نشوفوا لي سير دو لا كورني. هذا مسقسين عليه تقريبا تحفظيه كيما راه كلشي مسقسين عليهم في لي كسام. بور كلينيكمون كيكون عندنا ان ulcère de la cornée غادي يكون عندك photophobie, la mort blepharospasme, même baisse de l'acuité visuelle هنا, mais la baisse de l'acuité visuelle c'est en fonction du siège de l'ulcère. إذا كان le siège تاع l'ulcère central au niveau de l'axe visuel هنا غادي يكون عندنا baisse de l'acuité visuelle très importante. وإذا كان l'ulcère de siège marginal هنا donc paracentral, la baisse d'acuité visuelle ما غاديش تكون très importante. في الكسام راهم مسقسين باللي l'ulcère اللي tu précises la taille de l'ulcère, le siège, la qualité de ses bords et sa profondeur. مسقسين عليها في الكسام. ثاني تحوسي على la sensibilité cornéenne. علاش نحوسوا على la sensibilité cornéenne parce que كيكون عندك ulcère plus hypoesthésie, donc la sensibilité كي تنقص la sensibilité هنا نشكو بالorigine virale de l'ulcère. هذه مسقسين عليها في الكسام. دونك علاش نشوفوا لا سونسيبيليتي كورنيان هنا بغوشيرشي اون اوريجين فيرال. مسقسين ثاني في الكسام باللي devant un ulcère de la cornée on examine نديرو examen des annexes et du film lacrymal ou l'examen de la chambre antérieure ثاني qui témoigne de l'origine virale. chambre antérieure نشوفوا نحوسوا على la réaction inflammatoire. pour les traitements نديرو antibiothérapie locale cicatrisant et collyre mouillant. مسقسين اليوم في الكسام. وعندنا لي زونتيفيرو دوك هنا كنديرو انتيبيوتيك ولا انتيفيرو على حسب لوريجين اسكو بكتيريان ولا فيرال. تمدي انتيبيوثيرابي لوكو اذا كان عندك اون اوريجين بكتيريان, تمدي انتيفيرو اذا كان عندك اوريجين فيرال. ولي كورتيكويد سون فورمالمون كونتر انديكي, ما نمدوش لي كورتيكويد. هذه مسقسين ليها في الكسام في لوسار, ما تمديش لي كورتيكويد في لوسار دو لا كورني. Pour les étiologies, j'ai les étiologies les غادي يديروا لنا un ulcère de la cornée. عندك des étiologies mécaniques كيما traumatisme, corps étranger ou la lentille de contact. Donc devant tout ulcère كاع تسقسي le patient est-ce que يدير les lentilles de contact. زيد عندنا les étiologies inflammatoires. قادر يكون d'origine bactérienne, قادر يكون d'origine virale, وهذه مسقسين عليها في الكسام. تبعي معايا l'ulcère viraux مسقسين عليها في الكسام. كي تشوفي في الفوتو كيما راكي تشوفي في الفوتو هذيك الاربوريزاسيون جي comme des dendritiques تاع برعم الاشجار هذوك جذر الشجره. donc elle réalise une ulcération cornéenne typique dite dendritique. elle est très évocatrice de la nature herpétique. l'herpès كي تشوفي دوك les dendritiques elle est évocatrice de l'herpès. elle évolue en surface et en profondeur. هذه مسقسين عليها في الكسام تاني. دوك مسقسين في الكسام بلي c'est une ulcération cornéenne typique dite dendritique, ومسقسين بلي elle évolue en surface et en profondeur, où elle peut aboutir à la cécité avec des récidives multiples. donc في الكسام دايرين بلي l'ulcère viraux ne se récidive pas. faux, l'ulcère viraux عنده des récidives multiples. قادر تاني les mycoses ينجمو يدير لك un ulcère de la cornée chez certains immunodéprimés ولا اللي يديروا les lentilles de contact. donc tout ulcère de cornée survenant chez un porteur de lentilles de contact, c'est une mycose ou la amibienne. Les dégénérescences et dystrophies cornéennes. Le kératocone, surtout les bzaf les كسام. Le kératocone, c'est une déformation. راكي تشوفي la cornée كيش راها معين
ما راهاش سفيريك كورب كيما في الكا نورمال. في الكا نورمال نورمالمون تكون كورب سفيريك. هنا لا، في هاد الكيراتوكون هاد الديفورماسيون لا كورني غادي تولي معين، والايفوليسيون تاعها لي بروغريسيف. سي اون ديفورماسيون بروغريسيف تقعد غير تتاغرافا مع الوقت. اساغات ديفولوي فيغ لاج دو 30 ans تسمى من لادوليسونس. نقولوا بلي واحد تده من 18 ans وهي راها تتاغرافا حتى 30 عام. l'étiologie n'est pas encore très élucidée donc ما راهمش عارفين باش تجي ولا بصح جينيرالمون قال لك يلقوها شي لي تريزوميك. جينيرالمون تبدا في l'adolescence où l'évolution est lentement progressive و elle entraîne une diminution de l'acuité visuelle. oui parce que حنا قلنا باش يكون عندنا bonne vision ليق لا كورني تكون كورب. ما قلناش بلي تكون كون دو فورم كونيك معين الا دوك عندنا فورم انورمال automatiquement غادي يكون عندنا diminution de l'acuité visuelle. donc c'est de fait de l'importance de l'astigmatisme irrégulier. هذا غادي نقولوها في الكور تاع ميوبي وكاع. وعندنا la fréquence de survenue d'opacité cornéenne. donc عندنا هذه سقسوا ليها في الكسام l'opacité cornéenne. cliniquement عندك astigmatisme myopique irrégulier. سقسوا ليه في الكسام astigmatisme myopique ou irrégulier. donc إذا قال لك régulier faux irrégulier. كي lorsque tu surélèves les paupières supérieures تقول شوف تحتها غادي تشوفي la paupière inférieure جايه كاين angulation. elle est angulée la paupière inférieure donc c'est le signe de Manson. angulation de la paupière inférieure dans le regard vers le bas. عندك amincissement cornéen central avec ectasie en cône. اي وفي الستاد تيرمينال عندنا لي زوباسيتي كورنيان. هادي حاطيها لا كلينيك تاعهم كاع مسقسين عليهم في الكسيام مسقسين بلي درنا تاني ديفينيسيون دو لاكتيفيتي فيزيوال. لو ديagnostic se fait sur le kératométre. مسقسين في الكسيام على لا توبوغرافي كورنيان. دونك لو ديagnostic عندنا كيراتومتر عندنا توبوغرافي كورنيان وعندنا لوغا. لوغا سي ان examen c'est qui montre la réponse de l'œil. c'est l'analyse la réponse de l'œil. réponse analyseur de l'œil. le traitement des kératocones عندك التريتمون في الستاد الاولى بروميير ستاد وعندك ستاد ultime. بروميير ستاد هنا ça dépend de l'âge. اذا كان عندنا ان adulte de 30 ans l'évolution elle s'arrête c'est bon عندها évolution arrête نجمو نديرو لي كوريكسيون اوبتيك ولا نديرو لونتي ريجيد. لونتي ريجيد عندها دوبل ايفي ان ايفي اوبتيك تقم له لا فيزيون تاعو يولي يشوف بيان وعندها ان ايفي تكتونيك ça va aplatir le sommet du cône. هذا ليفي تكتونيك دوبل ايفي اوبتيك اي تكتونيك لي لونتي ريجيد. مسقسين على الكسام على لي لونتي ريجيد. بس اذا كان عندك ان ادوليسون دو 14 ans 15 ans هنا ça progresse la maladie ما غاديش فهمتي عندها سي ديفورماسيون بروغريسيف. دونك نديرو كروس لينكين. هاد الكروس لينكين لو بيت تاعها سي دو ريجيديفيي لي فيبر دو ستروما لي فيبر دو كولاجين اللي جايين في ستروما. سي بور ستابيليزي ça stabilise le kératocone. c'est facile à faire par l'exposition aux ultraviolets artificiels. عندنا تاني l'anneau intracornéen. دونك هادو méthode de traitement premier stade. عقلي ليهم سقسين في الكسام على لونتي ريجيد ولا نو انتراكورنيا. في لي ستاد ultime غادي نديرو KPT c'est la kératoplastie transfixiante ولا نديرو kératoplastie lamellaire greffe de cornée. تقسيم في الكسام على greffe de cornée. هذا هي الكيراتوكون.